Hey guys, good afternoon. Welcome to my new vlog. तो आज भिडियोटा मु स्टार्ट करुच्ची केते टाइम एबे केतेटा हेची राइट टाइम गोटे साथ तो एबे हेगलानी गोटे तो आज लेट वीडियो स्टार्ट करुच्ची सब दिन तो पाखापाखि मु लेट रे स्टार्ट करुच्ची जो दिन माँ स्टार्ट करुच्ची से दिन के सकाळु हे जाउची मु करा बेलक लेट हे जाउची तो गाधे की एबे नहीं एबे नो मु अध घंटे अब गाधे की आसिकी माँ इपी बनै देतिला खाउची एपर्यंत मोर सरीनी खाइबा टिके टिके करी खाउची फोन देखुची सेतमै लेट हे जाउची पुनी मन पडला अरे मु ब्लॉग बनेनी देई सेति भाई एबे मु ब्लॉग बनौची हम ओल्ड फोटो कोड ब्लॉग आनी माने ओल्ड फोटो हम के देखाउले तो अपन माने कमेंट रो कहबे कि ए वीडियो हम बनेबो कि नहीं माने हमें हमर ओल्ड फोटो देखि कि रिएक्ट करबो माने छोटो बड़ फोटो दे अपन माने देखि ओ देखाउ देलु देखाउनी स्क्रीन दे टैग कर दो काउ पर पारे देखि वो अस्त्र दा फोटो तो देखि छोटो बड़ फोटो देखि कि हमें रिएक्ट करबो कि हमें छोटो बड़ केमति देखाउतले कोन ओल्ड फोटो देखि कि यदि अपन माने कमेंट रो कहबे तो सेटा हमें बंद करी बाकी एबे एबे होची हमर रोसई चाली जेबे आ इपीटा मु खाई खाई कि आधा खाई सली आ अल्प अछि ठंडा हेलानी पूरा मु बहुत क्यूट देखाउले तू बहुत ये देखाउ इपीटा जो बहुत बढ़िया है नहीं तो जो फोटो लोक देखला आसी अछि फरी छोट बेले मु बहुत पतला थी एबे टिके मोटा हे अछि सब्सक्राइबर देखिले इपीरा आज पड़छि कोन बंधा गोभी कैप्सिकम एती पड़ी हे अछि एते भी टेस्ट नहीं तो सब बहुत टेस्ट लागे आज हम रोसई जी भात डालमा बंधा गोभी भजा आ गाँ को मौसा पोई आनी पोई तो मुझे कहली कि मैं आज पोई बनेगा तो आज पोई तरकारी हम तो एबे हमर खाइबा टाइम हे गला रोसे सब सर जाईची तो चलन तो देखिबा आज खाइबार कोन अछि तो एडी अछि गरम भात आ भजा काकुडी पियाज लंका डालमा आ ता सहित पोई तरकारी आ एठी हम पुओ गोटे नुआ आचार आनथिला सेटा आज खोला आइची अंबर देखिबा खाइले जणा पड़े मीठा आचारटा आ हम गाँ रे आज आ गोटे जगह अष्टप्रहरी होतला तो सेठी आज नगर तो एबे टिके टिके सुबुची ना नगर बाहर ना अरे लंकाटा गार केनसी ভাল লাগিला बोले के चाची ए बता करो बैठक चल बैठकी परे मारिबे लगन मारिबे तो से आसले मु सेटा अपन मन टेस्ट अछि राग बेसी राग न आगे मीठा अच्छा तो माने पूरा मीठा सेटा टिके राग राग था टेस्ट करा नहीं पोई तरकारी टेस्ट बनाओ नहीं डालमा बंधा गोभी भजा काकुडी पियाज कंचा लंका ए पोईटा आज मु कहली बोली गाड़ रख दिया मत गाली पोईटा रानी पड़ी आसला तुम गला तो जा आगे पोई आनु पुनी गला पोई आन गेला फिर कोतरे ग्राइंडर खराब है जूस ग्राइंडर रे मसला पिसाई एरा मो ग्राइंडर टा गाली छोले बटरे मसला कला बेले ग्राइंडर रो ब्लेड भांगी पड़े खाउची पोखाच भल लागुची ना ए कीर्तनी आसी शीघ्र शीघ्र खाइ दियो नगर नगर जो गीतटा बाचे की आनंद बढ़िया लागुची की तो एबे मैं टाइम केतरा हलानी आगडे कहि दे 9:30 तो राति 9:30 बेले माटी कौन करछि देखंतु एरा हमर गोटे आई देउने गां से बोलला सेटा आइडिया माने हां एतरे हो भारी होची देखाले हेते पूरी में से कोणा टाइप रो अछि अरे पूरा माने एतरे एमिति कोन बे एतरे तापरे एटा एरा केमिति हबो तो लगे कि देख तो एटा हमर गोटे चटपटी आंथि एटा बड़ तू मते दे मु दे लगे एटा तू एमित लगे कि जो मत दे तू कोन दिए एटा पूरा ए जो फास्ट को ले एटा तब एटा पर कौन सी कथा तब हे जा है एमित नुआ एटा खोल तो लाओ का चाबी दा दे एटा एटा नो साइड रो अछि एटा को भी फास्ट पिंडियो खोल कोड लो बटा मोडुन कोडा मोडी से छोटटा हां सेटा मोडिबो ना कोन करियो एटा टाइट है सेटा में खोल जल्लो तो लॉकटा कोन कुछ खोली कौन के कौन बे
এই যে লকটা খোলু না এইটা হ্যাঁ কଣ কলিমি ছাড়ু বেল দে এরকু ଯୋଉ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଅଛି হি দেখেছো না ଓହୋ ଏଇଟା ଏମିତି ହବ ଓକେ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଚପଟେ ଆମର ଆସିଥିଲା ନା କେତେ ଦିନ ହବ ଧୋଇନୁ କି ଓହୋ ଯା ତ ଏଇ ଚପଟଟା ଆମର କେତେ ଦିନ 8-10 ଦିନ ବି ଆସିଲାଣି କି ବେଶୀ ହବ ଏଟା କିନ୍ତୁ କେବେ ୟୁଜ୍ ହେଇନଥିଲା ତ ଆଜି ଏଟା କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୁଣି ରାତି 9:30 ବେଳେ ତ ଏଇଠି ଆମ ରୁବି ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଛି ମେଡ଼ିସିନରେ ରୋଲ୍ ତ ଯେହେତୁ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ସେମିତି ଖାଉନି ସେଥିପାଇଁ ରୁଟିରେ ମାନେ ରୁଟିର ମଝିରେ ମେଡ଼ିସିନ ପୁରେଇକି ତାକୁ ରୋଲ୍ କରିକି ଖୁଆଯିବ ତଥାପି ସେ ଖାଇଲାନି ସିଏ ଆମର ବହୁତ ଚାଲାକ ସେ ଜାଣିପାରିଲା କି ୟା ଭିତରେ ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ରୁଟିଟାକୁ ଖାଇଦେଲା ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ବାହାର କରିକି ତଳେ ପକାଇଦେଲା ତ ଆମେମାନେ ଖାଇସାରିଲୁଣି ଆଉ ମଝିରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନଥିଲି କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ବହୁତ କିଛି ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନାଉଥିଲି ସୋୟାବିନ୍ର ସେଟା ହେଇପାରିଲାନି ନ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ବେକାର ପ୍ରଡକ୍ଟ फालतू प्रॉडक्ट फालतू प्रॉडक्ट से जो चपटा मैं आपण मानक देखैଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଟା କାହାର କାମରେ ଆସିଛି କି ନାହିଁ କି ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କେବେ ସେଟା ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ଭଲରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଚପଟା ଆଣିଥିଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ୟୁଜ୍ କଲୁ ଯେଉଁଟା କି ଜମା ବି ହେଲାନି ତା ପାଇଁ ବହୁତ ପାଟି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମା ଠାରୁ ମତେ ବି ଆଉ ପୁଅକୁ ବି ତା ସହିତ ବାପାଙ୍କୁ ବି ବାପା କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଦୋକାନରୁ ଆସିଲେ ମା ଯେହେତୁ ରାଗିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଟି ଶୁଣିଦେଲା ଆଉ ତ ସେସବୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିନି ଆଉ ସୋୟାବିନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବି ହେଇପାରିଲାନି ଯେତିକି ସୋୟାବିନ୍ ପାନେ ଭେଦେଇଥିଲି ସେ ସବୁ ଫୋପଡ଼ା ବି ହେଲା ବାପା ପାଟି ଶୁଣିବାର କାରଣ ତମେ ଏଇ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ପଇସା କାହିଁ ଦେଇଥିଲ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଟି ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଆମେ ମୁଁ ତ କିଛି କରୁନି ତମେ ପଇସା ଦେଇଥିଲ ବା ଆଣିବା ପାଇଁ ନା ଦେଇନାହାନ୍ତି ମା ତାହେଲେ ଜାଣିନି ମା ଭାବୁଛି ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ମୂଳରୁ ଜାଣିନି କି ସେ ଜିନିଷ ଆସିଛି ବୋଲି ଆସିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତ ଦେଖିନଥିଲି ସେଟାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛୁ ନା ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ହଁ ମୁଁ ଦେଖିବି ନଥିଲି କି ଏଇଟା ଆସିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ବି ପାଟି ଶୁଣିଲି ପୁଣି ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି 9ଟା ହେଲାଣି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାନି କହିଲେ ହଁ ଆଜି ବନେଇବା ତ ସମସ୍ତେ ପାଟି ଶୁଣିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ହେଇପାରିଲାନି ଯେତିକି ସୋୟାବିନ୍ ପାନେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ କହିଲି ରଖିବା କାଲିକୁ ମା ରାଗିକି ପକାଇଦେଲା ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ 1 ଲିଟର ତେଲ ନଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ସେ ରାଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେତେ କଥା କହିବା ସିଏ ନଷ୍ଟ କଲେ ବି ସେ ପାଟି କରିବ ଆମେ ନଷ୍ଟ କଲେ ବି ଆମକୁ ପାଟି କରିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଏତେ ଚିଡ଼ିମିଡ଼ି ହେଲା ମୁଁ ସେସବୁରୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି ତାପରେ ବି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ତ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁଣି ବାପା ବି ଯାଇକି ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଦିନରେ ଆସିଥିଲେ ସେଠି ଯେହେତୁ ଆଜି ନଗର ସେଠି ଯାଇକି ଖାଇଦେଲେ ମା ବି ଯାଇଛି ବାସନ ମାଜୁଛି ଆଉ ଆମ ରୁବିର ଯେଉଁ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ସିଏ ଫେରେ ଏତେ ଚାଲାକ ସେ ଜାଣିପାରୁଛି ରୁଟି ଭିତରେ ମେଡ଼ିସିନ ପୁରେଇ ଦେଲେ ରୁଟି ଖାଇଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି ତାର କେମିତି ମେଡ଼ିସିନ ଖୁଆଯିବ ସେଇଟା ହଉଛି ଟେନସନ୍ ରାତି ତ ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସିଏ ଖାଇଦବ ରୁବି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ବହୁତ ଟେନସନ୍ ମେଡ଼ିସିନ ନ ଖାଇଲେ ଭଲ ହବ କେମିତି इंजेक्शन दे दबनी से इंजेक्शन दबा डॉक्टर इंजेक्शन दे दबा डॉक्टर भी तक डरछन ता पाखु जाना दूर टिके अरे इंजेक्शन दे दोगा पेल देला इंजेक्शन को डॉक्टर को रिपोर्ट गेला हां हां हतरे मिच्छा कथा कोन तुझे रील्स देखि जमा मिच्छा कथा चुप तो केते कालु हम जान वीडियो देख दे एते बेसी जगला न देखा ता केमते कोन करी मेडिसिन खोइबा मेडिसिन दो तो अपो जो ମୁଁ ତ କହୁଛି ଅଟା ଚକୁଡ଼ିକି ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେତେ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ଗୁଡ଼ ଚକୁଡ଼ି ଦିଆଲାଣି ଖାଇ ତ କାଉରେ ଗୁଡ଼ ରୁଟି କଦଳୀ ସବୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ତାପରେ ସେଉ ପଡା ପସିବ ସେଉ ପଡା ଭିତରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ନା ତ ବହୁତ ପାର୍ଟି କଲା ସେସବୁ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି କାହିଁ ସେ କେମିତି କ'ଣ କହିଲା କି ତୁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁନି କିଛି ତ କହିଛି ହଁ ଦେଖେ ସେଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବା କଥା ନା ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ସିନ୍ से सब कैमरा पछरे कथा ना रियलिटी तो आज वीडियो केमती लागला कमेंट कर भल लागले लाइक शेयर सब्सक्राइब करबे रहउची पुण्य का बागोटे नया वीडियो रियलिटी करू से मारियो जय जगन्नाथ।